নমস্কার উপস্থিত সকলকে আমার তরফ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা জানাই। প্রথম একটু শুনি, কেমন আছো সবাই? ভালো না? খুব ভালো। क्या बात है। আর আমিও তোমাদের সবাইকে দেখে অনেক বেশি ভালো হয়ে গেলাম। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে, আমার গানগুলোকে, আমার ভিডিওগুলোকে এত এত ভালোবাসা দেওয়ার জন্য। তো প্রথমে সবার জানা, সবার পরিচিত একটা গান গাইবো, সবাই মিলে ফাটিয়ে আনন্দ করব। আমার ইনিয়ারে শুধু আমার ভোকালটা রাখো, ইনস্ট্রুমেন্টগুলো অফ রাখো। সবাই একসাথে ডান্স করবো, ওকে? चोरी चोरी किया रे दिल ने दिल दिया रे, चोरी चोरी किया रे दिल ने दिल दिया रे, जादू से जादू किया रे, जागे सोई रहूं कोई कोई रहूं, उसकी यादों में उसके ख्वाबों में झूमे जिया रे, क्रेजी किया रे, क्रेजी किया रे, crazy किया रे, crazy crazy किया रे, crazy किया रे, crazy किया रे, crazy किया रे, crazy crazy किया रे। उसको पता ना उसकी खता, मैं उस पे मर गई, जरा उसको बता। ना उसको पता ना उसकी खता, मैं उस पे मर गई, जरा उसको बता। একটা কি চিৎকার পেতে পারি সবাই? ঝুমে জিয়া রে, crazy किया रे, crazy किया रे, crazy किया रे, crazy crazy किया रे, crazy किया रे, crazy किया रे, crazy किया रे, crazy crazy किया रे। এবারে যে গানটা গাইবো সেটা যদি তোমাদের সবার জানা থাকে একটা জোরে চিৎকার করবে, তাহলে বুঝতে পারবো তোমাদের জানা আছে, ঠিক আছে? যখনই শুরু করবে তখন যদি জানা থাকে আমাকে জানাবে, কিন্তু চিৎকারটা নেই। लहरा के बल खा के लहरा के चला के करूँ मैं इशारा, सबाई
इश्क इश्क में जी ले मर ले, इश्क इश्क है सबसे प्यारा। इश्क इश्क करना है कर ले, इश्क इश्क में जी ले मर ले, इश्क इश्क ना हो दोबारा। इश्क ही तो जिंदगी है, इश्क ही तो हर खुशी है, इश्क में खुद को बुला के छूं। 1 2 3 शुभार। धूम मचा ले 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 धूम। Musikia re, musikia re, musikia re, musikia re। शरारा 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 शरारा, मैं हूँ एक शरारा। musikia re, musikia re, musikia re, musikia re। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এবারে আমি আমার ইউটিউব কভার থেকে একটি গান গাইব। এই গানটা মেয়েদের জন্য হবে, কারণ মেয়েরা অনেক মিষ্টি মিষ্টি ভিডিও বানিয়েছে দেখেছি, তো তাদের জন্য হবে। আর গানটা মনের মানুষ ফিল্ম থেকে আমার কভার করা।